केवल नवीन नुहति बीजेपी झड़े बीजेडी बहु बड़ बड़ द्रुम धराशायी होती मंत्री अशोक पंडा, विक्रम आरुख, प्रदीप अमात, अतनु सब्यसाची नायक, टुकुनी साहू, रीता साहू, जगन्नाथ सारका, प्रीतिरंजन घड़ई, बासंती हेम्ब्रम भी पराजित होती। या सहित आहरी अनेक बड़ बड़ चेहरा पराजयर स्वाद चाखिछंती। अधिक आलोचना करबा वरिष्ठ सांबादिक राजनैतिक समीक्षक आम से उपस्थित रहउछंती फोन लाइन रे श्रीत अक्षय साहू। श्रीत साहू आपन को स्वागत ओटीवी को। श्रीत साहू, टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं गला कि बीजेडी ओडिशा लोकन को देखो जड़े जिते अधिक दिन क्षमतार रुहे भर गोटे अहं भाव आसे एक्जाक्टली से अहं भाव नवीन पट्टनायक मन में आसाला। नवीन पट्टनायक सहित एपर्यंत जो नेता माने से भावी नहीं जहाँ एटी कले लोक सह्य कर अस्मिता को दली मकसी देले लोक भी सही नहीं ओडिया जाति को उपेक्षा कले सह्य कर ओडियार जो माने जनप्रतिनिधि माने आसता उपेक्षा कर छेली मेढ़ा भली चरेले भी लोक ग्रहण कर जो भ्रम थिला जो भ्रांत धारणा थिला ओडिशावासी जो ओडिशावासी दिने सम्राट अशोक विरुद्ध माने लड़ी साहसर सहित लड़ी सम्राट अशोक को नेचर परिवर्तन करने को एक प्रकार बाध्य करते ओडिशावासी देखई देते यू कैन सप्रेस द सोल ऑफ ए नेशन बट नॉट फॉर लॉन्ग। जे गोटे गोटा मोर इंग्राजी प्रोवर्ब अच्छी और द सोल ऑफ ए नेशन इज लॉन्ग सप्रेस इट फाइंड टॉलरेंस। अर्थात आपण दली मकसी चपेई आपण गोटे आत्मा को किसी दिन रखी पारती गोटे जातिर आत्मा को किंतु सबुदिन नुहे से कथा ओडिशावासी प्रमाणित कर जो 24 वर्षर शासन ये 24 वर्षर शासन में आप देखिए जो पृष्ठभूमि में शासन आसी देखिए से पृष्ठभूमि को उपेक्षा कर पृष्ठभूमि को एक प्रकार भांगी रुझी देकर आउ गोटे भित्तिभूमि शासन प्रतिष्ठा कले दुर्नीतिर नाड़ा देकर शासन आसीला किंतु ये लोक देखिले 9 लाख कोटी टंका पाखापाखि खଣି दुर्नीति है। चिटफंड काम देखो जो चिटफंड जो अभियुक्त से दंड देले ना कि दंड न दि तदंत प्रक्रिया को अटकई राज्य राजकोष कोटी कोटी टंका खर्च कर सुप्रीम कोर्ट में लड़िले। ये आप देखिए महाप्रभु रथयात्रा को अटकवा गोटे विधिबद्ध षड्यंत्र कर ओडिशार जिते आपंकर न्याचुराल रिसोर्सेस अच्छी सागमाच दर में विभिन्न कंपानी मान को अति रहस्यजनक भाव में देखीदे थाना पुलिस ये सब पालटि गला विजु जनता दल कार्यालय बड़ बड़ हेवी वेट महाद्रुम हारी जाइछंती तांको गड़ मध्य भांगी। श्रीत साहू से बाबद में आलोचना करबा किंतु ता पूर्वरु ये जो चित्र आम आपको देखाऊँ जो अशोक पंडा एकाम्र भुवनेश्वर रु हारी जाइछंती। अतनु सब्यसाची नायक महाकालपड़ारू हेवी वेट नेता मंत्री भी रही हारी जाइछंती एवं जगन्नाथ सारका मध्य विषम कचक पराजयर सामना करिछंती। प्रदीप अमात वरिष्ठ नेता बौद्धरू हारी जाइछंती। प्रफुल्ल मल्लिक कामाख्यानगर हारिछंती। सुदाम मारांडी मयूरभंजरू पराजयर सामना करिछंती लोकसभा एवं टुकुनी साहू टिटलागढ़ हारिछंती। बासंती हेम्ब्रम करंजिया हारिछंती। प्रीतिरंजन घड़ाई सुकिंदारू हारिछंती। रीता साहू बीजेपुर पराजयर स्वाद चाखिछंती। या सहित अनेक बड़ बड़ चेहरा बबी दास को कथा कहतु बा अनेक बड़ बड़ चेहरा देवी मिश्र को कथा कहतु से पराजयर स्वाद चाखिछंती। या पछरे बड़ कारण श्रीत साहू आपण कौन देखुछंती ग्राउंड रे सेमानक पई जन असंतोष चरम रे पहुंचीतिला बा एथर बेस अधिक थिला जहार जवाब जनता देछंती ना या पछरे आउ किछि कारण भी आपण देखुछंती? देखो सबुठ बड़ कारण जोटा देखुची मंत्री माने टली परिवार और मुख्य कारण है कि मंत्री माने आपनकर गोटे वार्ड मेंबर भली एमानकर क्षमता नथिला एमाने एते क्षमता शून्य हो जाइतिले सेमानक पाखकु जो लोक माने आसुतिले कोनसी गोटे समस्या नै करी कोनसी गोटे दुख नै करी ए मंत्री पाखे पहुंचले से माने असहायता बोध करुतिले। मंत्री बाबू सीधा सड़क कहते आम पाखे किसी क्षमता ना आपन जब बड़ बाबू पाखक पहुंची पारे सेठिकी जातु सीधा सड़क पांड्यान कथा कहते सीधा सड़क कहते चीफ मिनिस्टर ऑफिस कथा कहते जदि से आपंकर पहुंच अच्छे जब आप पहुंची पाते दुख कथा शुणुचे तो ये आप गोटे डिपार्टमेंट उदाहरण देवी सूचना और लोक संपर्क विभाग सूचना और लोक संपर्क विभाग जन मंत्री थे किंतु आउ जने व्यक्ति परदा पछपटे रही व्यवहार करते सब प्रकार आम कहीपर
ସେଠି ଖବର କାଗଜ ହଉ କିମ୍ବା ଟେଲିଭିଜନ ହଉ ତାକୁ କିଭଳି ଚପେଇକି ରଖାଯିବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ କରାଯାଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଜନମତକୁ କିଭଳି ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ସେ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ୱାଟର ରିସୋର୍ସେସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମନି ଜେନେରେସନ ପାଇଁ, ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡ ରେଜ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏକ ପ୍ରକାର ଯେତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାହାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଚଳଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ମେରୁଦଣ୍ଡହୀନ ପ୍ରାଣୀ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ବେଟର ଏମାନଙ୍କ ଯଦି ଆଉ କିଏ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭୋଟ ଦେବା, ସେମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୋଜ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ରେଜ୍ ଦି ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ, ବେଟର ଗୋ ଫର ଦେମ୍ ଅର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛିବା ଦରକାର, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଧାରଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତାସୀନ କରିବା, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନ ଦେବା, ଏକ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିବା ଏଇ ଯୋଉ 12 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟଳି ପଡିଛନ୍ତି ତାର ସବୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। କାରଣ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏତେ ଅସହାୟ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିବେ, ଜାଣୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ଲୋକ ଆସୁଥିବେ, ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ଷମତାର ଅଳିନ୍ଦରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ସେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀତ ସାହୁ ବଡ ବଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଯିଏ କି ପୁରା ହେଭିୱେଟ ଚେହେରା ପୁରୁଖା ନେତା ଏମାନଙ୍କ ଗଡରେ ବିଜେପି ଧସେଇ ପଶିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗଡ ଭୁଷୁଡିବା, ୟା ପଛରେ କଣ କାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବିଜେପିର କିଭଳି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିଥାଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି ଅନେକ ଦିନରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆସୁଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠିକାର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ଥିଲେ ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସମର୍ଥନ ମିଳିବା କଥା ସେ ସମର୍ଥନ ମିଳୁନଥିଲା। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର କେତେ ଗୁଡିଏ ବିଲ୍, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡିର ସହାୟତା ପଡୁଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ କମ୍ପଲସନ ନେଇକରି ସେତିକି ମୁଖର ହେଇପାରୁନଥିଲେ ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଯୋଉ କଥା ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଟେଲିଭିଜନ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଯେ ଏଠି କିଛି ରିଭର୍ସାଲ ବା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବିପରୀତ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ, ତ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କୌଣସି କୋଉ ଜାଗାରେ ଗ୍ରୀନ ପାସ୍ଚର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଜିମା ଗୋଟେ ରହିଛି ଯୋଉଠି ସେଠି ମାନେ କିଛି ସିଟ୍ ଆସନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ବିରୋଧାଭାସ ରହିଛି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏଠୁ ଭଲ କିଛି ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ଆଣିହବ, ତେଣୁକରି ଏକାଥରେ ଯଦି ଗୋଟେ ରିସ୍କ ନିଆଯାଏ ଲୋକସଭା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ପୁsh ଆଉ ପଞ୍ଚ ଦିଆଯାଇପାରେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଡବଲ ଗେନ୍ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଡବଲ ଗେନ୍ ନହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗଲ ଗେନ୍ ହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯଦି କିଛିଟା ରିସ୍କ ନିଆଯାଇପାରେ ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ମୋ ଜାତସ୍ତରରେ 6 ମାସ 8 ମାସ ନେଇକରି ମାନେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା।